Awa, mao man yung school niya. Init pagid kayo ba? Init. Init kaayo tan-awa, di may kagawas. Biskan pag nagsapatos ko, feel gyapon na. Ano to? Picture ka. Ayaw picture. Pa-picture magalit sila. Tara din. Ayaw ko picture. Okay ng init. Oy, di ito ta mamatay kay di man ta pure. Pero makapil lang ta kay half dose man, no. Makapil man. Ganun na kaingon man ka nga di pa manguli. Filler good. Filler body niya, eh. Filler. Awa day. Ay, ko picture. Zaid Malik. Anak ka, Daniel Padilla. Daniel Padilla din. Ay, Paminawa ko last time eh. Sige na. Balik naman sa imo cellphone. Sige lang, mas clear man mo ha. Ano man ko no siya nga. Kuan ko no. Kayo, mabili no. Awubit ka. Balik na sa dinita baya init. Nga. Init uy. Ay ko picture ba? My classmates and that's the high school pupils and this is ha. 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 Aray. Hi. Hi. Tapos i-video mo. Go. Hi. Wa gani ko eh. Crush na niya. Ato i-video na ko niya. That's her crush and the guy we record to. And we need to go now back. This is Michael Kim. Her name is Michael Kim, you know that? Smells like blood. That guy's a werewolf. Agoy! Aray! Who's that towel? Towel, muna. Nagimuha. Pero ako, purot. Biis ako. This one? I thought that's your towel. Ay, ka-picture ba? Jogayo, bye. Bush, bye.